বৃন্দাবন কি, দুহাত তুলে সবাই মিলে বলবেন। রাধে রাধে বলতে পারে, রাধে কৃষ্ণ বলতে পারে, আর আমি এক একটি জায়গার নাম বলবো, জোরে জোরে বলবেন কিন্তু, কেমন? হ্যাঁ, বৃন্দাবন কি, যমুনা মাই কি, রাধা কুণ্ড কি, শ্যাম কুণ্ড কি, গোবিন্দ কুণ্ড কি, বিলাসবান কি, মধুবান কি, নিধুবান কি, केशी घाट की, वंशीवाड़ की, मोहनवाड़ की, माधवीवाड़ की, लोहवाड़ की, ताम्रवाड़ की, पवनवाड़ की, भंडवाड़ की, आगे पीछे दाहिने बाएं, बोल बोल में ऊपर नीचे बोलो राधे 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 बोल। राधे 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 वो, राधे 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 वो, राधा राधे 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 वो। प्रेम से बोलिए बात के बिहारी लाल की রাধেশ্বর রাধেশ্বর। আমরা তাহলে এখন বর্তমানে কোথায় এলাম?